कानून शहादत 1984 के आर्टिकल्स 11 से 113 का एक जायजा है। देखिए, अगर अदालत में हर आम बात भी साबित करनी पड़ जाए तो सोचे कितना वक्त ज़ाया होगा। इसलिए ये आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि कीमती वक्त बचाने के लिए किन हक़ाइक़ का सबूत लाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। पहला, अदालती नोटिस। इसमें कानून कहता है फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी जिन आम बातों का अदालत को खुद इल्म होता है उन्हें साबित करने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे पाकिस्तान के तमाम कवानीन, हमारी जोग्राफियाई हदूद, सरकारी छुट्टियां या फिर ट्रैफिक के असूल, इन सब पर आपको कोई सबूत नहीं देना पड़ता। दूसरा, किताबी हवालों का इस्तेमाल। इसे यूँ समझें, कोर्ट में रिजोर्ट फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई तारीखी या साइंसी नौयत का मसला आ जाए तो जज साहब सबूत के बजाय खुद मुस्तनद किताबों या दस्तावेजात की मदद ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप अदालत से नोटिस लेने की दरखास्त करें तो वो आपसे भी वो किताब मांग सकते हैं। तीसरा और आखिरी नुकता, आर्टिकल 113 के तहत तस्लीम शुदा हक़ाइक़। कानून के मुताबिक फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। भाई, अगर दोनों पार्टीज किसी बात पर तहरीरी तौर पर या समात के दौरान खुद ही मुत्तफिक हो जाएं तो उसे साबित करने में वक्त क्यों जाया किया जाए। अलबत्ता अदालत अगर चाहे तो अपनी तसल्ली के लिए फिर भी आपसे सबूत मांग सकती है। मुख्तसर ये कि कानून के तहत हर बात पर सबूत लाना लाजमी नहीं, बल्कि मुत्तफिका और वाज़ेह हक़ाइक़ को तस्लीम करके कानून इंसाफ के अमल को बहुत तेज़तर बना देता है। मेरा नाम मजिस्टर खान है। मेरे चैनल लॉ विद मजिस्टर में खुशामदीद। कानूनी आगाही के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का जो मौजू है वो कानून शहादत 1984 के बाब हफ्तम यानी चैप्टर 7 पर मबनी है। जी बिल्कुल, और ये बाब बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल है। बिल्कुल। और इसका जो उन्वान है वो दरअसल अदालती निज़ाम की कारकर्दगी और उसकी रफ्तार को तय करता है। उन्वान है वो हक़ाइक़ जिन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जब भी हम अदालत का तस्वर करते हैं तो जहन में गवाहों, सबूतों और तवील जरा का खाका उभरता है। हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है कि हर बात पर सबूत देना पड़ेगा। लेकिन ये बाब हमें बताता है कि हर चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। और सुनने वालों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए बताता चलूं कि ये जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अदालती वक्त बचाने और पेचीदा कानूनी निज़ाम को मौसर बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देखें, अगर कानूनी कार्रवाइयों को बारीक बीनी से देखा जाए तो हर मुकदमे में सैकड़ों छोटे छोटे हक़ाइक़ शामिल होते हैं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ही ये है कि हम ये जानें कि कानूनी कार्रवाइयों में कौन से हक़ाइक़ ऐसे हैं जिन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो हाँ, हम इसको समझने के लिए ऐसा करेंगे कि दौरान गुफ्तगू कानून की अहम अंग्रेज़ी इबारात यानी फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर उनकी तफसील से उर्दू में तशरीह और अमली मिसालें देंगे ताकि कानून की मुकम्मल समझ आ सके। जी, ये तरीकाकार बहुत मुफीद रहेगा। मतलब अगर हर उस बात पर सबूत मांगा जाने लगे जो दुनिया के लिए एक अयां हकीकत है तो निज़ाम इंसाफ तो मफलूज होकर रह जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, सबसे पहले हम पहले हिस्से की तरफ आते हैं जो कि आर्टिकल 111 यानी 111 है और ये बुनियादी उसूल बयान करता है। इसकी अंग्रेजी इबारत कुछ यूं है कि फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी जिन हक़ाइक़ का अदालत खुद अज खुद नोटिस ले सकती है, जिसे हम जुडिशियल नोटिस कहते हैं, उन्हें अदालत में गवाहों या सबूतों के जरिए साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब ये कानून का वो बुनियादी उसूल है जो बेजा ताख़ीर से बचाता है। बिल्कुल, ये कानून की तरफ से जज को दी गई वो अक्ल सलीम है जो उसे बताती है कि बदीही हक़ाइक़ के लिए किसी लेबोरेटरी टेस्ट या चश्मदीद गवाह की ज़रूरत नहीं है। सही। और अगर हम इसे मजीद आगे बढ़ाएं तो आर्टिकल 112 यानी 112 आता है जो एक बाकायदा फ्रेमवर्क देता है। उसका फिक्रा है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। यहाँ लफ्ज़ मस्ट यानी लाजमी पर जोर देना बहुत अहम है। यहाँ अदालत पाबंद है कि वो इन हक़ाइक़ को तस्लीम करे। हाँ, मतलब ये सिर्फ सवाबदीद नहीं है बल्कि एक ड्यूटी है। अब हम बारी बारी इस आर्टिकल की मुख्तलिफ शुकों को ए से लेकर के तक देखते हैं। सबसे पहले कवानीन और ज़वाबत की बात करते हैं। लिखा है ऑल पाकिस्तान लॉज और फिर आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र है। जी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के तमाम कवानीन और मुसल्लह अफवाज के जंगी कवायद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। अदालत उनको जानती है। मजीद ये कि मरकज़ी और दीगर मुकन्नना की कार्रवाइयों पर भी यही उसूल लागू होता है। अच्छा, फिर सरकारी मोहरों यानी सील्स की बारी आती है। इसमें बहुत सी मोहरों का जिक्र है, बशमूल पाकिस्तान और बैरून मुल्क फ़िदाई हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम दातों की मोहरें, एडमिरलिटी और मैरिटाइम दायराकार की मोहरें यानी एडमिरलिटी एंड मैरिटाइम जुरिस्डिक्शन, और नोटरी पब्लिक यानी नोटरीज पब्लिक की मोहरें। देखें, ये मोहरें अपनी ज़ात में मुस्तनद समझी जाती हैं। ख़ास तौर पर मैरिटाइम यानी समुद्री हदूद के कवानीन पूरी दुनिया में तस्लीम किए जाते हैं ताकि बैनुल अक़वामी तिजारत में कोई रुकावट ना आए। इसी तरह नोटरी पब्लिक की मोहर भी फ्रॉड रोकने के लिए एक मुस्तनद ज़रिया है। बिल्कुल। और उसके बाद अहददारों, रियासतों और जोग्राफिया से मुताल्लिक शक़ें हैं। अंग्रेज़ी के कुछ फ़िक्रे हैं जैसे द डिविजन्स ऑफ टाइम, द जोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड और फिर सरकारी गज़ट में बताए गए त्योहार और छुट्टियाँ। जी, और उसके साथ
تسلیم شدہ ریاستوں کا وجود اور ان کے قومی پرچم یعنی نیشنل فلیگ، یہ سب وہ حقائق ہیں جن پر بات نہیں ہوتی۔ عدالت ان کو ایک عام علم کی طرح جانتی ہے۔ یہ تو کافی وسیع ہے، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ جنگ اور ٹریفک کے اصول ہیں۔ شک میں لکھا ہے دا رول آف دا روڈ آن لینڈ اور ایٹ سی، اور پھر دشمنی یا جنگ کے آغاز اور اختتام سے متعلق عبارات بھی ہیں۔ واقعی یہ حیرانی کی بات ہے کہ قانون کتنا وسیع ہے کہ زمین اور سمندر کے ٹریفک اصول بھی جوڈیشل نوٹس کا حصہ ہیں۔ اگر سڑک پر بائیں جانب چلنے کا اصول ہے یا سمندر میں جہازوں کے ٹکرانے کا اصول، تو عدالت اس کا خود نوٹس لے گی۔ اور رہی بات جنگ کی، تو ریاست کی سرحدیں اور جنگ و امن جیسے معاملات ایسے حقائق ہیں جن سے کوئی بھی عدالت بے خبر نہیں رہ سکتی۔ بالکل درست۔ اچھا، اب اسی آرٹیکل 112 کی شق 2 اور 3 کی بات کرتے ہیں، جو کتابوں اور دستاویزات کے استعمال پر ہے۔ شق 2 کے تحت عدالت پبلک ہسٹری، ادب، سائنس یا آرٹ کے معاملات میں اپروپریٹ بکس اور ڈاکیومنٹس آف ریفرنس یعنی مناسب حوالہ جاتی کتابوں یا دستاویزات کی مدد لے سکتی ہے۔ جی، اور شق 3 کا انگریزی متن جو ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت سے کہے کہ وہ کسی بات کا نوٹس لے تو عدالت انکار کر سکتی ہے۔ اچھا، تو عدالت انکار کر سکتی ہے؟ یہ بالکل، جب تک کہ وہ شخص وہ ضروری کتاب یا دستاویز پیش نہ کرے جو عدالت کے لیے مددگار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت پر ہر چیز جاننے کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ تو بہت زبردست چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو آرٹیکل 113 یعنی 113 ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقائق کے بارے میں ہے۔ اس کا اہم انگریزی جملہ ہے فیکٹس ایڈمیٹڈ نیڈ ناٹ بی پروفڈ۔ اس کو اگر ہم انتہائی آسان الفاظ میں سمجھیں تو اگر مقدمے کے فریقین یعنی پارٹیز یا ان کے ایجنٹ سماعت کے دوران یا اس سے پہلے تحریری طور پر یعنی بائی اینی رائٹنگ انڈر دیئر ہینڈز یا اپنی پلیڈنگز میں کسی حقیقت کو تسلیم کر لیں تو اسے ثبوت سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی اگر دونوں پارٹیز مان رہی ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو پھر بحث کس بات کی؟ لیکن اس میں ایک اہم شرط یا پرووائزو بھی ہے۔ شرط یا فقرہ ہے provided that the court may in its discretion require the facts admitted to be proved۔ مطلب عدالت تسلیم شدہ احقاقات پر بھی ثبوت مانگ سکتی ہے۔ جی، اور یہ قانون کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ عدالت کی اپنی ثوابدید یا ڈسکریشن ہے کہ وہ تسلیم شدہ احقاقات کے باوجود فریقین سے کہہ سکتی ہے کہ اسے ثبوت کے ذریعے ثابت کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ملی بھگت یا ناانصافی نہ ہو سکے۔ فرض کریں دو لوگ مل کر کسی تیسرے کا حق مارنے کے لیے جھوٹا اقرار کر لیں تو عدالت وہاں اندھی ہو کر فیصلہ نہیں کرے گی بلکہ ثبوت طلب کر لے گی۔ زبردست۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہمارا جو کی ٹیک اوے یا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون شہادت کے ان 3 آرٹیکلز 111، 112 اور 113 نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارا قانونی نظام کس طرح وقت کی بچت کرتا ہے اور عام فہم حقائق اور تسلیم شدہ باتوں کو بے جا ثبوتوں کی الجھن سے دور رکھتا ہے۔ بالکل، اور اس سب کے بعد ایک بات جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، ایک گہری سوچ ہے سننے والوں کے لیے۔ ہم نے آرٹیکل 112 کی ذیلی شق 2 میں دیکھا کہ عدالت تاریخ، ادب، سائنس اور آرٹ کی کتابوں کا سہارا لے سکتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، سائنس روز نئی دریافتیں کر رہی ہے، تو عدالت کا ان کتابوں پر انحصار اس بات کا فیصلہ کیسے کرے گا کہ کل کی سائنسی حقیقت آج بھی ویسی ہی ہے؟ ہاں، کیونکہ پرنٹڈ کتابیں تو پرانی ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ کیا قانون کو وقت کے ساتھ چلنے کے لیے محض کتابوں سے آگے دیکھنا چاہیے؟ ڈیجیٹل دور میں حقائق روزانہ اپڈیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قانون اور معاشرے کے رشتے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ واقعی یہ ایک بہت فکر انگیز سوال ہے جس پر قانونی ماہرین کو سوچنا پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس گہرے اور معلوماتی سیشن کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ سننے والوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس تفصیلی گفتگو میں ہمارا ساتھ دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔